मकर राशि मकर राशि 22 नवेम्बर 2025 किभଳି ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ପୁରୁଣା ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦୂର ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ଆଜି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନୋଭାବ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ। ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ଆଜି ସଠିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହେବ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? गोटे सेकेंड मात्र लगे, जस्ट क्लिक करदे वीडियो लाइक हो गोटे लाइक आमको उत्साह प्रेरणा देव नुआ नुआ वीडियो बनवाई। डेरी करतुनि, गोटे लाइक कर दिंतु। चलते आम वीडियो आगू बढ़ेबा। छात्र छात्री दिनटी बुद्धिमत्ता बढ़िबार दिन रही। आज जेकोसी निष्पत्ति नेबा पूर्व टिके चिंता करिकि निष्पत्ति नियंतु। बंधुक सहयोग आपन को आज लाभदायक हो। कार्य संपर्क योजना आज नुआ पदक्षेप नेबे। दिनर शेष मनरे सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। आपणकर परिश्रम आज प्रशंसित हेले मोटिवेशन मिलिबो। शुभ समय आज आपणक पई होची सकाळ 8:40 रु 10:30। शुभ रंग आपणक पई होची धूसर एवं गाढ़ नील। जदि प्रथम थर आम चैनल वीडियो देखुचंती, चैनल को सब्सक्राइब करिना चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ जदि आम ए वीडियो फेसबुक रे देखुचंती, पेज को फॉलो करिना पेज को फॉलो करंतु।